बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत तहरीम समात फरमाएँ। सूरत नंबर 66। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। इस सूरत के साथ 28 सिपारे मुकम्मल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। पीछे 2 सिपारे रह जाएंगे, सिर्फ 2 सिपारे। सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इस बंदे नाचीज़ मुझ फ़कीर हकीर की ये ख्वाहिश है कि एक दिन ऐसा भी आए कि मैं गुंबद खज़रा के सामने बैठकर कुरान पढ़ूँ, बैतुल्लाह शरीफ के सामने कुरान पढ़ूँ। मेरी दिली ख्वाहिश है और मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर, टिकटॉक पर अल्लाह के फज़ल व करम से 28 सिपारे आज मुकम्मल हो जाएंगे। कैसी बात है। लोगों की लव लाभ की आप वीडियोस देखते हैं, खेल तमाशा, हंसी मजाक, जिसमें झूठ सच बेशुमार किस्म की चीज़ें मिली होती हैं, लेकिन अल्लाह के फज़ल व करम से आप मेरे अकाउंट्स को चेक करें, आपको या तो कुरान मिलेगा या नबी का फरमान मिलेगा। तो फिर तो हक बनता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल का हिस्सा बने। और अगर फिर भी आपका दिल नहीं करता तो आपकी मर्ज़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्दात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। क़द फ़रदल्लाहु लकुम तहिल्लत ईमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम व हुवल अलीमुल हकीम। व इज़ा सर्रा नबिय्यु इला बअदि अज़वाजिही हदीसा फलम्मा नब्बअत बिही व ज़हरहु अल्लाहु अलैहि अर्रफ़ बअदहु व अअरद अन बअद फलम्मा नब्बअहा बिही क़ालत मन अनबअक हाज़ा क़ाल नब्बअनी अल अलीमुल ख़बीर। इन ततूबा इलल्लाहि फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा व इन तज़ाहरा अलैहि फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुअमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्न अन युबदिलहु अज़वाजन ख़ैरन मिनकुन्न मुस्लिमातिन मुअमिनातिन क़ानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यिबातिन व अबकारा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू ला तअतज़िरुल यौम इन्नमा तुजज़ौना मा कुन्तुम तअमलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु यौम ला युख़ज़िल्लाहुन नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअह नूरुहुम यसअ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़्लुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। ضربallahu مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين।
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کے 28 سپارے مکمل ہو چکے ہیں۔ 28واں سپارہ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پارہ نمبر 1 سے لے کر پارہ نمبر 28 تک الحمدللہ مکمل ہوئے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا بے حد مشکور و ممنون ہوں، جس کی توفیق سے اور محبوب علیہ السلام کی عطا سے آج 28واں سپارہ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ میرے دوستو، اب بھی اگر آپ کے دل میں کوئی خیال ہے یا کوئی ایسی بات، یہاں پہ نہ تو کوئی فرقے کی بات ہے، نہ کسی مسلک کی بات ہے، بات تو صرف محبت کی ہے، قرآن کی محبت کی۔ جن جن کے دلوں میں قرآن سے محبت ہے، جو چاہتے ہیں کہ یہ ہر گھر میں صدا پہنچے، وہ ضرور لائک اور شیئر کریں گے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔